Good morning, all my friends and fellow laborers in the Lord from all over nation. I'm so glad this morning can share not only the word, but I want to share a little bit about where I am standing right now. This is a new resort that just, come and birthed during the COVID-19. So there's a blessing in disguise and everything. Now, outdoor tourism's become very, very, people are looking for. Yeah. So this is called Swarga Bumi. Swarga Bumi in Japanese language in Central Java. This is only 5 minutes from Borobudur. Used to be one of the 7 wonders of the world, Borobudur. So behind me is a rice field. So this is just a tourist attraction for, especially there's so many spots for selfie and wifey. Yeah. So this is a swing, very nice. You can see it. So there is a tourist department and tourist organization work with the farmer. They hire this rice field, 20-30 acre of this rice field. So they rent for 30 years, and then they build the infrastructure so people can walk. Yeah, build this wooden step like this so people can walk through, and they have to pay $25,000, which is about $2 each person. And in the weekend, people flock in this area like 5,000 to 6,000 people a day. 5,000 to 6,000 a day during the holiday season. So nothing else here except that you really enjoy heaven on earth. Enjoy the scenery, and then a lot of spot again for selfie. This is what people are looking now. When they find a resort, don't forget, have a spot, good spot for self-photo, selfie. All right. So if you come to Central Java or Indonesia, visit this place. I'll take you here and have a good time, just fellowship here. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini renungan Devotion from Nations saya ambil dari Swarga Bumi. Jadi agak sedikit berbeda pagi hari ini. Swarga Bumi dalam bahasa Jawa yang artinya adalah surga yang ada di bumi. Wow, surga yang turun ke bumi. Itulah artinya Swarga Bumi. Ya. Dan ini sawah puluhan hektar disewa oleh pengembang, dan kemudian dibangun jalan dari kayu seperti ini, dan bikin tempat-tempat foto selfie yang cukup banyak. Jadi 25.000 untuk datang ke sini, bayar setiap orang. Musim liburan satu hari bisa 5-6 ribu orang datang. Bayangkan 25.000 dikali 5.000 saja satu hari, sudah berapa? Jadi pengembang sewa tanah ini, sawah ini dari penduduk. Jadi petani-petani mendapat 2 keuntungan, hasil sewa, tetapi juga kemudian dari panen 1 tahun 2 kali. Tapi ini jadi keren banget, keren banget. Ya, 5 menit aja dari Candi Borobudur. Jadi kalau ke Jawa Tengah, pastikan saudara mampir ke tempat ini, ya, karena tempatnya asik banget, keren banget tempatnya. So, pagi hari ini saya ingin lanjutkan message saya tentang COVID-19. Kita sudah bahas the C-nya for covenant blessing, tapi kemudian O-nya kita sudah bahas tentang organic living, dan V-nya adalah a victorious living, hidup yang penuh dengan kemenangan. Dikatakan dalam 2 Korintus bahwa thank be to God who lead us always in triumph. Bersyukur kepada Allah yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Selalu. Dia tidak berkata kadang-kadang, tetapi selalu
membawa kita di jalan kemenangannya. Artinya, hidup menang itu bukanlah sebuah takdir bagi orang-orang tertentu, dan bagi orang tertentu ditentukan untuk kalah. Tidak demikian menurut firman Tuhan. Tapi Tuhan menakdirkan kita, menetapkan kita, destiny kita sebagai anak-anak Tuhan adalah untuk hidup menjadi pemenang. Bahkan Roma pasal 8 ayat 37 dikatakan that we are more than conqueror in Christ Jesus. Di dalam Kristus kita semua lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan cuma menang, lebih daripada orang-orang yang menang. Karena itu, saya mempercayai bahwa kehendak Tuhan bagi kita adalah 100% kita hidup di dalam kemenangan. Tidak satu kali pun Tuhan menghendaki kita jatuh, Tuhan menghendaki kita gagal, Tuhan menghendaki kita kalah dalam kehidupan ini. Kehendak Tuhan adalah kita hidup menang. Menang dan menang dan menang dan menang. Bukan kalah, menang, atau menang, kalah. Tidak. The will of God for us is 100% for us to live a victorious life. To live a triumphant life over the devil, over sin, over the flesh, over the spirit of this world, upon the gods of mammon, the God that controls money and finance. It's the will of God for us to live in complete victory over fear, anxiety, worry, burn out. It's the will of God for us to live complete 100% victory and be a champion in life and be a winner in life. That is God's destiny for all of us. So how can we live in victory? So in the middle, especially the situation with uncertainty and instability and insecurity, how can we live in victory? How can we live in the destiny that God has for us? Bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan, hidup dalam tujuan destiny yang Tuhan telah tetapkan bagi hidup kita? Bagaimana caranya kita bisa hidup dalam kemenangan itu? Dan saya percaya Yakobus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dimulai dengan kata ini. Dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Tuhan akan meninggikan kamu. Dikatakan, humble yourself, for God resist the pride and give grace to the humble. Sebab Tuhan dikatakan Dia menentang orang congkak, tapi memberi kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Untuk berjalan di dalam kemenangan, maka yang pertama yang dibutuhkan, this is the requirement from James chapter 4, is that for us to live humility, living out the character of Jesus, which is humble. Humility, humble ourselves. Humble means we recognize who God is. Living in humility, that means we recognize who we are, how fragile we are. Hidup dalam kerendahan hati itu artinya adalah kita menyadari, hidup dalam kesadaran bahwa Dia Tuhan dan kita bukan Tuhan. Dia pegang kendali, kita kehilangan kendali. Dia yang berkuasa dan kita tidak punya kuasa apapun atas apa yang terjadi hari-hari ini. Seperti yang terjadi dengan COVID ini. Kita tidak punya kuasa. Kita tidak bisa menguasai apa yang di luar kita. Tetapi hari ini kita bisa memutuskan untuk menguasai diri kita, menguasai jiwa kita, menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Kita bisa mengambil keputusan hari ini untuk datang merendahkan diri, humble ourselves before the Lord. Because the enemy, the mother of all sin is pride. Induk, ibu dari semua dosa itu namanya kesombongan. Kesombongan itu yang membuat anugerah menjauh dari kita, kasih karunia menjauh dari kita ketika kita hidup di dalam kesombongan. Itu sebabnya the key to live a victorious life is living a humble life, living in humility, submitting to the will of God, recognize, acknowledging Jesus as Lord over everything, mengakui Yesus itu adalah Tuhan atas segala sesuatu. Kerendahan hati ini kunci untuk hidup dalam kemenangan. Karena kerendahan hati itu yang melepaskan anugerah dan kasih karunia Tuhan
Oh, betapa kita membutuhkan kasih karunia Tuhan hari-hari ini. Kita sangat membutuhkan ini. Dan kalimat berikutnya dalam ayat yang ke-7 adalah ini. Tunduklah kepada Allah, lawan si iblis, dan dia akan lari daripadamu. Submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Wow, tunduk. Kalau yang pertama, kunci kemenangan adalah kerendahan hati. Tapi kunci yang kedua untuk hidup dalam kemenangan adalah ini. Having a submitted heart. Memiliki hati yang tunduk. Hati yang takluk dan hati yang tunduk kepada kehendak Tuhan. Tunduk kepada firman. Tunduk kepada proses. Tunduk. Submit to all the purpose of God. Submitting to all God's will. Submitting to all that God's want for us. This is the key to live in victory. And then resist the devil and he will flee from you. Now oftentimes we resist the devil and the devil did not flee from us. We still live defeated life because we lack living a life of submitted to the will of God, submitted to His word. There's a lot of rebellion in our heart. Itu sebabnya kita tangking setan, kita usir setan dalam hidup kita, di keluarga kita, di bisnis kita. Tapi kita nggak melihat kemenangan terjadi. Kita kalah. Mengapa? Karena syarat untuk setan lari dari kita ketika kita usir, itu ada pada kata tunduk kepada Allah. Itu sebabnya senjata peperangan rohani yang paling powerful dan efektif adalah memiliki kerendahan hati. Dan yang kedua, memiliki hati yang tunduk kepada Tuhan dan firman-Nya dan seluruh kehendak-Nya. The key to spiritual warfare is living in humility and having a heart that's submitted to God. Then when you resist the devil, he must flee from you. Dia pasti lari daripadamu. So, this is the key to live in victory. It is God's will for you and me, for all of us to live victorious life, living in triumph against the enemy, against worry, against the fear, against the COVID-19. So let's change. When we hear the word COVID, the first thing come to us is living in covenant blessing. And secondly, let's live organic life. And thirdly, the V, living a victorious life, because that is God's destiny for you and me and for all of us. Defeated life is never an option, because it's never God's will. God never assigned us or destined us to live as a loser, as a coward, as a defeated person. But He destined us to live in victorious, live in triumphant, and live as a winner and a champion in life through Jesus Christ. So let's humble ourselves, submit our heart, and resist the devil, and he will flee from us. God bless you from heaven on earth in Central Java, Borobudur. God bless you.